Donc bonjour tout le monde dans une nouvelle vidéo. Donc la première vidéo concernant la préparation pour l'examen national 2026 en physique et chimie. Alors dans cette séance, donc on va commencer la préparation par l'examen 2020, session normale, sciences physiques. Donc je vais commencer par la partie de la chimie. Donc je vous montre le premier exercice. Alors, comme vous voyez, donc la partie 1, donc il faut tout d'abord bien lire les en-têtes de chaque page. Si vous voyez ici, donc les parties 1 et 2 sont indépendantes. C'est-à-dire la partie 1 est indépendante par rapport à la partie 2. Donc, on a exercice bouhdou. Donc, la partie 1 de cet exercice, donc, il sera consacré pour l'étude d'une solution aqueuse d'ammoniac. Donc, comme vous voyez ici, donc l'ammoniac NH3 est un gaz qui dissout dans l'eau, donne une solution basique d'ammoniac. Des solutions commerciales d'ammoniac sont utilisées après dilution comme produit de nettoyage. Donc, à la rubrique هذه. Donc, أعطتني معلومة أن NH3 c'est un gaz, et qui dissout dans l'eau. Effectivement, il y a une base. Quand on a une solution basique d'ammoniac, donc NH3 est une base. Donc, on a la solution commerciale d'ammoniac, sont utilisées après la dilution. Avec la solution commerciale, la dilution. باش نلقاو واحد البرودوي pour aboutir à un produit de nettoyage. Donc cette partie de l'exercice se propose d'étudier une solution aqueuse d'ammoniac. On prépare une solution SB de volume V en diluant 100 fois une solution commerciale d'ammoniac S0 de concentration C0. Donc هنايا يعني عندي ديك la solution. Donc, chimie. Donc, chimie. Exercice 1. Donc, session normale 2020. Sciences physiques. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? On a donc le protocole expérimental. Donc, on a la solution d'ammoniac, c'est la solution commerciale. La solution commerciale, elle est caractérisée par quoi? On la concentration C0 et le volume V0. C'est la solution S0. La solution qu'on va étudier, c'est celle-là. La solution SB. On a la concentration CB et le volume V. La solution commerciale, la solution qu'on va étudier par dilution. Donc on va donner la dilution 100 fois. Donc, on a l'exercice maintenant. Donc, on réalise un dosage pH métrique d'un volume VB est égal à 15 ml de la solution SB de concentration CB par une solution aqueuse SA d'acide chlorhydrique H3O++ Cl-. Alors d'abord, la solution اللي حصلنا عليها après la dilution غادي نهز منها. دابا هنايا غادي نهز واحد لو فوليوم VB اللي عطاوني كيساوي لنا 15 مليلتر. هاد لو فوليوم في بي اش غادي ندير ليه؟ غادي ندير ليه لو دوزاج. هادي اون سوليسيون بازيك، يعني لو دوزاج بي اش متريك. الا كانت عندك اون سوليسيون بازيك خصك دير ليها الدوزاج باش ان اسيد. دونك لاسيد اللي خدينا باش غنديرو الدوزاج هو لاسيد كلوريدريك،
H3O plus L moins, AQ. La concentration d'ILO, CA égale 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Voilà. Et on a obtenu donc le graphe suivant. Donc le pH en fonction du volume VA. Comme vous savez, donc le pH de l'unité, VA c'est en millilitres. Donc regardez bien, donc la première question, écrire l'équation de la réaction du dosage. Voilà. Et bien, je vous dis, qu'on dit dosage, l'ammoniac, NH3, l'acide chlorhydrique, pardon. Donc c'est L-, c'est un ion spectateur, donc il ne va pas s'intervenir de la réaction. Donc là, automatiquement, donc 1, donc l'équation de réaction du dosage دائما في الدوزاج ce qu'il faut retenir انه فاش كتكون عندي واحد لا رياكسيون ديال الدوزاج كنعرفوا ان لي كارactéristiques ديال الدوزاج c'est une réaction rapide totale et univoque. يعني توتال يعني فاش كنبغي نحط ليكواسيون دو لا رياكسيون كندير سهم واحد اون سول فلاش. دونك اشنو عندي لامونياك هو NH3 غادي نزيد عليه قلنا لاسيد كلوريدريك. هاد لاسيد كلوريدريك شكون اللي كيتفاعل فيه H3O+. دونك هاد الدوزاج بي اش ميتريك اللي كندرسو في البكالوريا يعني كيطراو فيه دي رياكسيون اسيدو بازيك. المهم خصني ندير اون سول فلاش على الدوزاج. هذا اون باز دونك اش غادي دير دونك il va capter un proton H+ غتولي NH4+. لأن NH3 إلا زدنا ليها H غتولي NH4 ولكن راه زدنا ليها H+ غتعطينا NH4+. بلس هذا غادي يعطيني لو دونك H2O كلشي أكو. ولكن هذا إلي ليكيد. علاش؟ لأن قالوا لنا NH3 مالها سي ان غازي ولكن كيديسو دون لو يعني درنا ليه لا ديسوليسيون دون لو و بويسكو الحاجه فين كندوبو هي لو دونك جو في اوبتونير اون سوليسيون الكتروليتيك اكوز. دونك لي كومبوزون كاملين دونك لي زيون اللي غادي يكونوا في ديك لا سوليسيون ils seront aqueux غادي يكونوا aqueux. صافي. Voilà donc la deuxième question 1-2, écrire à l'équivalence la relation entre CB, CA, VB et VAE, le volume versé de la solution SA à l'équivalence. Automatiquement, la question elle est faisable, c'est là. Donc je vais dire à l'équivalence, donc 1-2, donc la relation entre CA, VA, CB et VAE. Donc automatiquement on a d'après la relation de l'équivalence, donc il est démontré dans le cours, d'après la relation de l'équivalence, on a donc CA fois VA, E, oui, CA fois le volume versé, la solution titrée, il y a la solution SB, ou la solution titrante, il y a la solution SA. Donc, la solution qui est le protocole expérimental, il y a la solution dosante ou bien titrante, qui dit la concentration de la fois le volume versé à l'équivalence égale donc la solution SB dans la concentration CB fois VB. هنا عندي واحد غلط donc CA VAE CB VB. Ça va donc il y a la relation entre les quatre paramètres. Oui,
Donc la question 1.3 montre que la concentration de la solution SB est CB égale 10 à la puissance moins 2 mol par litre. On déduire c'est 0. Donc دائما في الدوساج هذا ce qu'il faut retenir الحاجه اللي خصكم تعقلوا عليها غادي يعطيكم تعطيو هذا c'est un examen national. يعني la première question ça serait l'équation de réaction ديال الدوساج اللي مهم فيها هو il est total يعني ici vous devez mettre une seule flèche. La deuxième question, la relation d'équivalence, dès que la concentration inconnue, puis vous déterminez donc l'indicateur coloré convenable pour ce dosage. Donc, on a besoin de CP ou C0. Donc, on va donc 1, 3. Donc, on la concentration CB et C0. Donc CB, on a donc CA VAE est égal à CB fois VB. C'est d'après la question précédente. Il y a de la traçabilité ولي جيستيفيكاسيون يعني باش كيجي تالمون صحيح في الامتحان الوطني تتقول لي بلي راه خدمت مثلا بلا كيسيون بريسيدونت هاني جبت هاد العلاقه هادي دونك سي بي سا سخي دونك سي ا فوا في ا او سور في بي ودائما كنعطي ليكسبريسيون ليترال افون لابليكاسيون نيميريك عاد تنقول لنا سو كي امبليك وكندير ابليكاسيون نيميريك CP égale CA 10 à la puissance moins 2. Donc CB, on a dépassé la phase avant. C'est le volume versé à l'équivalent. D'abord, je vais vous dire, cherchant VAE. D'abord, normalement, il y a des procédures, des méthodes pour déterminer le VAE. Donc, si vous voyez donc un petit le graphe, si vous voyez, il y a Imma qui a donné la méthode des deux tangentes. Je vais dire qu'on essaie le segment perpendiculaire sur les deux tangentes ou qu'on a la médiatrice. Donc la médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et les perpendiculaires sont sur son support. Le point d'intersection de la médiatrice ou la courbe هي اللي كتعطيني هذا هو VAE le volume versé à l'équivalence وهذا هو PHE لأن هذا le volume versé à l'équivalence هو اللي غادي يعطينا معلومة كيفاش نحسبوا ديك la concentration inconnue و PHE هو اللي غادي يعطينا معلومة على شكون هو l'indicateur coloré convenable pour ce dosage. Donc là, il faut justifier ceci. Il y a VAE qui vient de la méthode des deux tangentes. Donc VAE, d'après la méthode des deux tangentes, la justification. Donc d'après la méthode des deux tangentes, ou là des tangentes, on a donc VAE, il y a 15 millilitres. Au VB, il y a 15 millilitres. Donc, ce n'est pas la peine de changer le millilitre litre ou le millilitre litre.
المليلتر غتمشي مع المليلتر غتبقى لنا لا كونسونطراسيون، يعني ما غاديش تاثر هنا واخا تحول ولا تخليها راه عادي. دونك هنا غتمشي المليلتر مع المليلتر غتبقى لنا l'unité ديال لا كونسونطراسيون. غادي نقول هنايا سيتادير دونك سي بي ايغال سي ا دونك راه هي 10 à la puissance moins 2 VAE 15 millilitres وتهادي VB 15 millilitres. Donc غتبقى لنا CB est égal à 10 à la puissance moins 2 mol par litre. داكشي اللي بغاو. دابا بغينا C0. Donc C0 هي la concentration ديال la solution commerciale. Donc كيفاش غادي ندير ليها؟ Donc غادي نقول ليه d'après la relation de la dilution, eh bien déduire C0. Déduire C0. Donc دائما فاش كيقول لك déduire يعني on va utiliser donc la question précédente. غادي نقول ليه d'après la relation de la dilution. De la dilution, on a دائما فاش يعطوا لكم لو نومبر دو فوا ديال لا ديليسيون اش كنديروا؟ دونك لا كونسونطراسيون سي زيرو اش غتساوي لنا 100 سي بي. دونك العلاقه شكون هي؟ يعني سي انيسيال ايغال لو نومبر دو فوا سي فينال. دونك شكون هي؟ حنا سي انيسيال هي سي زيرو والسي فينال هي سي بي. هنا ان هو لو نومبر دو فوا ديال لا ديليسيون. دونك سي زيرو est égal à 100 سي بي ce qui est équivalent que غادي نلقاو سي زيرو هي 100 fois 10 à la puissance moins 2 اللي غتعطينا 1 mol par litre. Alors maintenant, on va résoudre la question 1,4. C'est la plus facile. Donc, comme vous voyez ici, donc la question 1,4. Choisir parmi les indicateurs colorés suivants l'indicateur adéquat ou bien convenable pour réaliser ce dosage. Justifiez votre réponse. Donc هنا باش جينا لهاد الغراف هذا حزنا الفي ا او وضروري حتى البي اش او. دونك في هاد لا كيسيون اش كيقولوا لكم ديتيرميني لانديكاتور كولوري اديكوا بور سو دوزاج دونك بي اش او. دونك دائما هاد لو بوين هذا اللي كيتسمى لو بوين ديكيفالونس او اللي عنده في لي كوردوني دونك في ا او و بي اش او. في هاد الحاله بعض المرات كتكون هنا لا باز غتكون في بي او بي اش او. هاد في ا او هي اللي غتعطيني لا كونسونطراسيون سي والبي اش او غتعطيني لانديكاتور كولوري. صافي. دونك اون ا دونك البي اش او البي اش او ايغال 6 اون ا. دونك هادي 1,4. Donc l'indicateur coloré. Donc l'indicateur coloré. Donc on a كنشوف ذاك البي اش او اللي كيساوي لنا 6 شكون هو الانترفال فين كاين؟ يعني il est supérieur غادي تلقاو 4,2 et inférieur à 6,2. Donc alors l'indicateur كردي الجواب ديالو l'indicateur coloré adéquat pour ce dosage est le rouge de méthyle et le rouge de méthyle. D'accord? Et le rouge de méthyle. Et comme vous voyez ici, on a le pH E. pH E كتساوي لنا 6 واش 6 كاين هنايا؟ نو. كاين هنايا؟ نو. غادي تكون هنا فين كاين pH E égal à 6. Donc l'indicateur coloré convenable pour ce dosage هو le rouge de méthyle.
D'abord la deuxième partie de la تمرين 2 étude de la solution SP. Donc avec le dosage on va faire la solution SP. قال لك سيدي la solution SP. Donc la solution, donc la deuxième partie, donc étude de la solution SP, donc maintenant d'abord un dosage, et la solution SP, donc il y a la solution, donc SP, معرفة la solution CP et le volume V وعطاوني le pH ديالها هو 10,6. Donc la première question 2,1 écrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. D'abord l'ammoniac دائما هي NH3 غادي نشوفوا la réaction ديالها avec l'eau. Donc 2,1 donc la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Donc on a l'ammoniac qui est NH3 plus H2O. D'abord est-ce qu'il est totalement non total, donc je vais mettre les deux flèches. تعطينا NH4 plus ou l'eau غادي يولي HO moins لأن هذه une base ولو غادي يلعب le rôle d'acide. Donc une base l'acide ديالها NH4 plus و la base ديال H2O هي HO moins. هنا خصها تكون aqueux liquide aqueux. Ça fait? Voilà, donc la question de 2. Donc la question de 2. Calculer la concentration molaire effective des ions hydroxyde HO- dans la solution SB. Donc la concentration de 2, Brina, la valeur de la concentration effective de HO-. Regardez bien. On a une معلومة في les données. Là, je fais les données الفوق. Regardez bien. أعطوني le produit ionique KE est égal à 10 à la puissance moins 14. علاش؟ لأن toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés C. Donc toujours parce que تكون عندي la température ambiante du laboratoire اللي هي T est égal à 25 degrés C. KE il est 10 à la puissance moins 14. Où je connais KE, c'est le produit ionique de l'eau. Maintenant, on va نحسب HO-. Donc, on sait que le produit ionique KE, je sais oui non. La concentration de HO- fois la concentration de H3O+. علاش هنا خدمنا بهذه لا relation لان عندي KE ولا بغيت نجبد la concentration de H3O+, راه عندي le pH. C'est-à-dire donc la concentration de HO- غتساوي ليا غادي تساوي ليا KE divisé par la concentration de H3O+. Or, c'est quoi la concentration de H3O+? Il y a 10 à la puissance moins pH. On a dit le pH. C'est-à-dire, là donc, on va dire la concentration de HO- égale KE sur 10 à la puissance moins pH. Ce qui est équivalent à... Il a aussi لنا صحيح ولكن هذا moins pH طلع لفوق تولي لنا 10 à la puissance pH. Donc la concentration de HO- est égale KE 10 à la puissance pH. دائما كنعطي العلاقة عاد l'application numérique. Ce qui y implique donc application numérique. On va dire la concentration de HO- égale donc KE. KE, pardon, il y a 10 à la puissance
moins 14 fois 10 à la puissance 10,6 pH وغادي نحسبو